Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala diniyati sholih wa ala kulli ma nawa salafuna sholihun. Biridhaillah ta'ala bi syawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa la ruwahi mu'allif hadil kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Asyuti nafanallahu bidumihi. Wa la ruwahi abaina wa ummahatina masyayikhina wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian Lughul Hadis pada bab yang ke halaman 47 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-babu tasi wal ishruna utawi bab kang nomor 29 29 fi fadilatir romyi iku tetep ing dalem keutamaane nerangake ing dalem keutamaane mana. Jadi dalam beberapa referensi itu memang yang disunnahkan itu selain berenang mengendarai kuda dan memanah. Karena zaman dulu ya, mungkin kalau sekarang kalau di-upgrade ya selain panah ada senapan, intinya ketangkasan memakai senjata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man romasah man fi sabilillah kaman a'taqa raqaban. Man utawi sapane wong roma kang manah sapa man sahman ing anak panah fi sabilillah ing dalam perang ing dalam dalane Allah kaman iku kaya wong a'taqa merdekake sapa man raqaban ing budak. Kata Nabi, orang yang berperang atau memanahkan anak panah untuk jalan Allah itu pahalanya seperti memerdekakan budak. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang menjadikan sunnah hadis ini. Dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum asyaha warramya bisahmi wal mar'atal ghuslah." Allimu ngulango sapa sira? Mulango. Ajarkan, mulango sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh asyahata ing berenang warramya lan manah bisahmi kelawan anak panah. Jadi selain renang juga manah wal mar'ata lan ini atofnya ke ini ya, atofnya ke auladakum. Jadi alimu atofnya itu alimu auladakum wal mar'ata. Makanya dibaca fathah. Wal mar'ata lan wong wadon, anak wadon maksudnya ya. Al migzalah ing menenun, menjahit. Jadi yang sunnah bagi laki-laki itu anak itu diajarkan memanah, berenang, dan khusus bagi anak perempuan itu diajarkan menenun. Buat kain apa itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu utawi manah alal gharadi ing ngatasi sasaran karomyi iku koyok manah alal jihadi ing ngatasi jihad fisabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yaruddu sahma man utawi sapane wong yaruddu kang balekno sapa man asahma ing anak panah alal marmiyi ing ngatasi nggon panah minal gordi saking sasaran kana moko ono lahu iku kadiman bikulli qadamin kelawan saben-saben jangka ajru itki raqabatin utawi opo pahalane memerdekakan budak. Setiap langkah kita dalam membawa panah untuk berperang itu dicatat memerdekakan budak. Pahalanya ya. Ini yang kita maksud kalau kita kuliah itu paham. Ini makna makna kualitatif. Jadi bukan zahirnya seperti ini. Sama kayak orang sholat berjemaah sama seperti sholat 27 derajat misalnya. Jadi bukan berarti kita 27 kali tidak usah sholat, bukan seperti itu. Itu yang dinamakan kualitatif begitu.
Wa qala alaihi salam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong taroka kang ninggal sapa man arrom ya ing panah ba'da ta'limi ing dalem sakwise ngajar fakot taroka moko teman-teman ninggal sapa man sunnatan ing sunnah min sunnati saking sunnah ingsun. Kalau orang yang bisa manah sebelumnya mengajar terus mandek gak gelem ngurui, itu kata Nabi sama seperti orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ulima kang den ulang yang dikasih tahu bukan ulima ini ya. Man utawi sapane wong alama kang ngajar sapa man arrom ya ing mana sumataro kaum moko kari-kari ninggal sapa man ing taklim atau ing memanah falaisa minna moko ora ono sapa man minna iku setengah saking ingsun. Jadi orang yang sebelumnya mengajarkan manah kemudian berhenti di pertengahan jalan tidak mau, maka kata Nabi itu bukan termasuk golonganku. Wa qala sallallahu man tarokal man utawi sapane wong tarokah kang ninggal sapa man utawi sapane wong kang ninggal sapa man arromya ing panah fal yartam moko becik belajar maneh sapa man. Wa qala sallallahu dawuh sapa nama seselaman utawi sapane wong ta'alama kang belajar sapa man arromya ing memanah sumatara kahu moko kari-kari ninggal sapa man ing romya fakot asoni moko teman-teman droko sapa man ni ingsun. Kata Nabi, orang yang sudah belajar manah, orang yang sudah bisa manah tapi diajak berperang memakai panah tidak mau, maka dia termasuk orang yang durhaka kepada Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong roma kang manah sapa man bisah min kelawan anak panah fi sabilillahi ing dalam dalan Allah, orang yang berperang memakai panah di jalan Allah asobah moko ngeneni sapa man au akhtoah utawa mbleset sapa man kana moko ono lahu iku kadhiman ajru itki raqabatin apa pahalane wong merdekakan budak. Jadi orang yang berperang di jalan Allah ini bukan hanya panah ya, memakai pedang atau memakai tembakan. Dia bisa membunuh atau tidak, dia oleh nokol atau enggak, oleh medeng atau enggak, oleh mana atau enggak, oleh tembaknya meleset sama. Tembakannya meleset, panahnya meleset tak tepat. Dia itu karena sudah ikut berperan aktif di jalan Allah, dia itu tetap mendapat pahala seperti pahala merdekakan budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu dawuh sallallahu ta'allamu belajar sira kabeh arrom ya ing mana fa innama. Jadi kalau orang yang literate ya, orang literate itu yang memahami hadis sekedar redaksional itu ya belajar panah beneran. Kalau kita enggak ya belajar tembakan, belajar silat, belajar apa, pokok segala jenis segala jenis bentuk bela diri yang berlaku saat ini kita pelajari. Talamu moko belajar sapa sira kabeh arrom ya ing mana. Fa inama moko satu ini barang bainal hadafataini kang tetep ing dalam antarane dua sasaran rodotan. Rodotan ini isimnya inah ya, makanya ini keliru ini. Jadi bukan rodotun ini, tapi rodotan. Isimnya inah. Inah itu tansibul ismah wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Jadi yang benar innama bainal hadafaini rodotan. Rodotan opo? Fa innama moko sak temeni barang bainal hadafaini iku tetep ing dalam rong sasaran rodotan opo taman min riyadil jannati saking pira-pira tamani swarga lil romyi katwi wong kang mana fi sabilillahi ing dalam dalan Allah. Jadi
orang yang bergerak, orang yang bergerak di jalan Allah memakai panah ini, sungguhnya orang itu sudah disediakan taman oleh Allah, taman surga bagi orang yang mau bergerak, mau menegakkan keadilan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas tentang Ar-Ramyu. Memang kurang menarik ya, bukan kurang menarik itu, semuanya sunnah Nabi. Cuman memang hal yang seperti ini itu sesuai kondisi zaman. Zaman Nabi kita semisal disuruh belajar memanah, sekarang sudah ada senapan. Di zaman Nabi disuruh belajar menaiki kuda semisal, sekarang sudah ada sepeda motor, mobil untuk kejar-kejaran dengan orang jahat dan semisal itu ya. Jadi memang hal-hal seperti ini memang berkembang, tidak dinamis, tidak stagnan, tapi dinamis, terus bergerak. Yang penting apa dari sini? Yang penting adalah kita mau bergerak, memperjuangkan keadilan, perjuangkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.